in Baguio, guys. We're lost, guys. This is Joyride. Joyride. Ano, no? Paano nga ba kami napunta sa sitwasyong ito? Muna mong room. Hi, Akim. Ala pa, agoy pa. Basing ko ano sa iring. So, this is the view. Pangit bandera. Muna mong room, guys. Nagabon-gabon na siya. One eternity later. Hi guys, so today andito na po ako. It's what time is it? What time is it? Time check? 3:29. It's 3:29. And now we are here in Diplomat Hotel to take a picture with these people. This is our afternoon event. So, this is the Diplomat Hotel. I'll show you. So guys, that's the Diplomat Hotel that we're going to go. Ano masasabi mo in our afternoon event? Kasi dati, yun ako nagmamasin. Yung ilang ko dad. Ipo ko sila yung nagdadali ara. Here's the daddy. Dad. Wala, ayaw ni si Pinto yung si Kapan. Parang hindi sa sumali. Hello guys, so this is the behind the scenes Si Papa sa si Mama. for the pictorials. These are the behind the scenes. This is our photographer. Kadaghan bag mga kuan background sa mag-photograph pod. Kami na pod. Kita tanan. Kasi ito po yung kasalukuyan. Sugod lang gabuno. This is a drama of the picture. A few inches later. Hello guys! Ano mi karon sa door sa Diplomat Hotel. Ala sige, hi. Ano pa? Ayun, tinog. Kaya mag-picture ba? Okay, eme. So guys, these are the behind the scenes of today's event. Chinese noy? Adong mo masabot? Ate Jen! Bakit ang dinimot sa Australia, te? For the video lang gihapon ta, no? Mahalag na yung mga manlabay. Justin! I'm tired. Ha? Kinsa ka ha? Dito view. Kawawa ba? Nabata na yan. Hello guys, andito po kami ngayon sa Mirador Heritage Park. At dahil po, kahit tao din yung amon sa parpila, amon yung aming gate sheet. Kiber, o na. Amo ka ubang nga nagpila. Pila ka ba? Eme. Pila ka ba? Pila. Full in lines yan. Tag-ilan po. Tag-ilan po. Katawad po. Agoy. Pulira na yun. Okay, sige. Bye. Bye guys. Alam mo, di ka busy ba? O sige, mga mads. Mas o sige ka bisihan. Ala.
So mao ni ang mga behind the scenes sa mga pictorials nga nagaganap ng dapita. Magbaktas ba ayaw? Sige, patay sa ka. Hala, daw supportive kayo. Supportive ka ba? Supportive doubter. Laban na, supportive doubter. Ba? Wala ako nanukan. Laban. So, aha ka pa dulong madi. Burakay man daw. Next destination. Ano ka short kinis? Napang isa. Burakay, may ngayon ang costume. Diretso na ba yan? Da. Hello guys, sa oras karon time check. 4 na po guys. 4 PM na. So, hapit na gid mi sa kana siya nga red. Uy, laban na gid mirador. Uy, Saban lang. Kurent Miduli. Hapit tayo sa Miduli. Sa gid ay kami na gyud. Kung dili sila igong na mo sila diha ene. Bununan ko ay. Sunod ani aha na ta sunod next. Or mag-good Maganda sa daw good taste. Good taste for our dinner. Okay, sige. Good taste. Ambot na good taste. Matya ka man ikaron. Correct. So, let's see you later. Bye. Hello. Hello guys, so it's been like forever. Then now we are here in Vernon Park, riding this. I don't know what's this. Bike, Cheva. Here's Kim, our passenger. There's me, and here's our driver. Yay! Are you happy? Akim, are you happy? Akim, are you happy? Ay, Jesus, hallelujah. Asa nagtanaw, uy? Pwede mo tanaw sa gidriban? Di mo ma-mortals driver mo, ha? Akim! Say hi! Ayan na. Saan kami dadaan nito? Beep, beep! Beep, beep, beep! Inakim! Beep, 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 beep! Beep, 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 beep! Ganun ko, Jo. Hindi ganun. Beep, beep, beep! Beep, 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 beep! Hi, guys! Oh. Taro sila. Oh my God! Careful, careful! Oh my gosh! Careful! Oh no! The light turned off! Yeah! No! Go, go, go! Where are they? I don't know. Where are we going? Ato tas Ella. Oh, dapat na rin. Oh, kana. Hi guys, Doti! Hi guys! Hi! Hi guys! Harp, harp! Hooray! Sino? Nagbayad na kami ha. Pwede naman, mabanti naman dyan.
Dili ka, Chas. Dito ka sa gitna. Dili ka siya. Sige na, dili ka siya. If you want to. It's like Wonder Street. Okay, wait na yun. Bye. Bye na lang siya. Bye. See ya! Hip herp! Akim! Herp herp! Hooray! Sagpa tamang kakaroon. Hoy! Herp herp! Herp herp! Herp herp! Guys! May pitong baby akong nakita at mataba, mapayat mga bibi. Ngunit ang may papa sa likod ng isa, siyang lider na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Hi guys! Japan lang! Oh! Hello guys! So, it's what? 10 p.m. 10 p.m. na? It's 10 p.m. and we just went to the Sison Road and the rest of the roads here in Baguio City. And we went to the night market. Tapos ngayon we are here in Japan. Riding a taxi. Para po makauwi kami. So salamat po ito kay Kuya. Dahil pinasakay pa kaming lahat. Jamaica, may bata sa likod. So what can you say about your night? No. What can you say about your night, guys? Enjoy! Yeah, you're so happy. It's a joyous night! It's a joyous night! Okay, so hello. Kasi kanya wala din ha. Wala na ting-ting diri ba di? Wala lagi. Kita niyo mabubuang. Tapos mga lagi. Sa iyo mo nakapag. Hala, uno. Okay, 11 ba yatong out? Ang ending, walay nakakuha sa kuan. Atong gipamalit dito sa kuan. Mercury. Nakuha ninyo ang mga kape? Oh. Guys, we're lost. Guys, we think Just, you should come with us. Just, we should come with us. We're lost in Baguio. Ito na. Hindi natin alam. Hindi namin alam kuya kung ito right. Ay, diri kuya, oy. Asa? Putik na. Hoy, dili to diri, hoy. Parang dito ya. Sige. Hoy, hindi to dito. May waiting sheet. Ay, dili, murag hindi
Tama to kuya, tama to. Tama po. Malaki. Ito yung sabi ko na paliko. Nga masyadong liko talaga. Are we lost? Tama na, tama na. Or Are we lost or not? Are we lost? Are we lost? baby girl? Are you lost, baby girl? Are you lost, baby girls? Nana, maone. Uy, nga nung namay tulay GR. Wala ka ni kuya. Pwede balik lang kuya. Ano naman? Siya, pwede kayo. Kayo nagdagan mo yung metro. Okay lang siya kasi tumatakbo yung metro. Balik ka ba? Oo, hindi to kuya. Hala, dito dito pa sa ka? Dito. Dominican Hill. Doon lang, balik kami. Salamat po. Balik na tayo kuya, sumubra tayo sa Dominican. Liko yan, Liko. Salamat. We're really lost in Baguio, guys. We're lost, guys. We're in Asen Road. Uy, baka this is Joyride. Joyride. So, unahan mo na lang tayo nalito kayo kasi bakit nang delikado po. Nasira na tayo sa sakyan ko. Ano, no? Nasira na tayo sa sakyan ko. Hala, wala! Okay lang. Wala, baka maano tayo. Teka, kaya ano problema, kuya? Ano problema? Yung clutch lang po. Puta, hala, kuya, dito na kami. Bahala, matatawag ng taxi. Bababa na kami. Sige, ibayad na lang. Kuya, ha? Kuya, isang lost din ba? Grab? Ano po? Hello. Yung meron ko yung grab yap. Hello. Kuya, padalan. Ay mo banda. Baba na kami. Kuya, baba na po kami, kuya. Sige, kuya, bababa na po kami, kuya. Hoy, bayad, ate, bayad. Bayad. Bayad po. Hoy, bayad. Hala, nasira talaga, kuya. Pasensya na po. Kuya, pasensya na po. Ay! Mag-ingat ka, kuya. Dito ka, Noy! Uy, dali ito ba? Ayaw kami pasakayin dahil overload daw. So how? How can we go home, guys? How? Tell us how. Help guys. We're out and we're lost. We don't know where we are. They said we're just at Lasin Bridge. Help us po! Help! Send her! Help! Send her, guys. Send her. Namin sa Asin ganiya, Asin Bridge. We're very lost. Ate Jen, ano masasabi mo kay Jazz? Josh, you should be here with us. It was fun. It was fun even if we're lost. Asin Road ko yan. Nasiraan na po kami. Nasiraan po kami. Paluwi sa driver. Paluwi po ni Kuya. Paluwi ka wa Kuya. Mayin. So ano na? We're very lost in Baguio. Guys, this is how is it? Herf. Yung clutch mo Basta dili maka-break. Delikado ang clutch. Mo gani. Mayin ka mo may driver. Delikado ang clutch. Dili na pagtawag niya kay pagkatawag niya kay siya sa naman binuba. Dili si Kay. Tim raglahi mo gading inistoryahan. Lahi ing inistoryahan. Lahi gay mo nahadlok ko mo. Gawas ko dili. Lahi ing inistoryahan. Uy, Kasing basin tayo lahi magtawag siya kini ko na mo gani lahi ing inistoryahan. Kems. Ano ba siya na hindi okay lang to, okay lang to. Kita ka na bigyan niya. Kuya, dagan ha. 1, 2, 3 dagan. Maganda. Uy, kung ano mang mangyayari, 1, 2, 3 dagan. Uy, dito sa hayag. Uy, dito sa hayag. Dito sa hayag na.
City. Uy, baka, this is